রাজনৈতিক চাণক্য আমাদের সকলের প্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি মঞ্চে আসছে। সবাই দুই হাত তুলে জোগাড় দিয়ে করতালি দিয়ে সবাই স্বাগত জানাবো। অমিত শাহজি তোমার জানাই স্বাগতম। অমিত ভাই তোমার জানাই স্বাগতম। অমিত ভাইজি তোমার জানাই স্বাগতম। অমিত ভাইজি তোমার জানাই ওয়েলকাম। অমিত শাহজি তোমার জানাই স্বাগতম। অমিত ভাইজি তোমার জানাই স্বাগতম। অমিত শাহজি তোমার জানাই স্বাগতম। বন্দে 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 ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। বিজেপি বিজেপি সবাই দুই হাতে করতালি মারতে করতালি দুই হাতে যা দুই হাত করে ভারত মাতা কে। বন্দে মাতরম। অমিত ভাইজি ওয়েলকাম। অমিত ভাইজি স্বাগতম। অমিত শাহজি স্বাগতম। অমিত শাহজি স্বাগতম। আমাদের মঞ্চে চলে এসছে মা ত্রিপুরেশ্বরীর মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। সবাই মিলে অমিত ভাইজি এখান থেকে অমিত শাহজি স্বাগতম। অমিত শাহজি স্বাগতম। অমিত ভাইজি ওয়েলকাম। অমিত শাহ ভাই ওয়েলকাম। অমিত ভাইজি ওয়েলকাম। অমিত ভাইজি ওয়েলকাম। অমিত শাহ ভাই ওয়েলকাম। ভারত মাতা কে বিজেপি। জয় শ্রীরাম। জয় জয় শ্রীরাম। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। আজকে এই মাঠে একটি জানান দিচ্ছে অমিত ভাই শাহজি এসে গেছেন। মনে হচ্ছে যেন বিজয় মিছিল হচ্ছে, বিজয় কে রেলি হ্যাঁ। একবার জোরদার তালিयों के साथ যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা মাঠে প্রবেশ করুন। যারা মাঠের প্রবেশদ্বারে গেটে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা মাঠে প্রবেশ করুন। যারা মাঠে এখনো মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা মাঠে প্রবেশ করুন। তো ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন আমাদের ভারতবর্ষের আদরণীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি এবং আমাদের ত্রিপুরার জনপ্রিয় আমাদের সকলের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি। আমি অতিথিদেরকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি। তোর সঙ্গে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সম্বিত পাত্রাজি, ডক্টর মহেন্দ্র সিংজি। তো আমি এখন অতিথিদেরকে মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমাদের 5 জন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের অনুরোধ করছি। আপনারা সবাই হাততালি দিয়ে মায়েরা উলুধ্বনি দিয়ে আমাদের আজকের এই বিজয় সংকল্প জনসভার সবাই জোরদার হাততালি দিয়ে ওনাকে স্বাগত করুন। মায়েরা উলুধ্বনি দিন, মায়েরা উলুধ্বনি দিন এবং সবাইকে হাততালি দিয়ে আমাদের আজকের বিজয় সংকল্প জনসমাবেশের প্রধান অতিথি তথা ভারতের জনপ্রিয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সম্মানিত সভাপতি শ্রী শঙ্কর রায় মহোদয়। এবং প্রথমে আমি আমাদের মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর পূর্ণভূমিতে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির দিয়ে আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিকে স্বাগত জানিয়েছেন আমাদের বিধায়ক প্রমোদ রিয়া। তার সঙ্গে আরো আমাদের শান্তিবাজার মন্ডলের সম্মানিত মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ। তো এখন স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের 36 শান্তিবাজার বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী প্রমোদ রিয়া মহোদয়কে।
সবাইকে নমস্কার। আজকে দক্ষিণ জেলা শান্তিবাজার বিধানসভার অন্তর্গত বিজয় সম্পর্ক যে জনসভা উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে আমাদের সবার প্রিয় অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া শ্রী অমিত শাহজি, উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, উপস্থিত আছেন আমাদের সম্বিত পাত্র নর্থ ইস্ট কোঅর্ডিনেটর শঙ্কর রায়, ক্যান্ডিডেট সাবরুম ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, এবং শ্রী গৌতম সরকার, ক্যান্ডিডেট বিলোনিয়া, শ্রী মৈলাফরু মক, ক্যান্ডিডেট মনু, এবং অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, প্রেজেন্ট এমএলএ, শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, আমাদের যে আইপিএফটি যে আমাদের জোট প্রার্থী, এবং ডক্টর মহেন্দ্র সিংজি আমাদের এখানের ইনচার্জ, আর সবাইকে যারা সামনে মিডিয়া পার্সন আর যারা সামনে আছে সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আজকে যে সম্পর্ক র্যালি, আমরা জানি যে গত 16 তারিখ আমাদের যে নির্বাচন, এই নির্বাচন আমাদের আবার জয় হবে। গত 2018-তে আমাদের এখানে আমাদের অনারেবল মিনিস্টার মোদীজি এসেছিলেন। এবারে 2023-এ আমাদের সবার প্রিয় অমিত ভাই শাহজি এসেছিলেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং ওয়েলকাম জানাই। এই কয়েকটা বলে আমার সংকল্প শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत बधाई हो विधायक आदरणीय प्रमोद रियांग जी को। तो এখন আপনাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন আমাদের ত্রিপুরার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। সবাইকে নমস্কার। খুলুমখা আম্বাই, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। আজকের এই যে আমাদের সংকল্প যে র্যালি, সেই র্যালিতে আমাদের মাঝে মঞ্চে উপস্থিত আছেন ভারত সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি, উপস্থিত আছেন আমাদের নর্থ ইস্ট কোঅর্ডিনেটর শ্রী সম্বিত পাত্রাজি, আমাদের ইলেকশন ইনচার্জ ডক্টর মহেন্দ্র সিংজি, আমাদের সাবরুম থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রী শঙ্কর রায় মহোদয়, আমাদের শান্তির বাজার কেন্দ্রের বর্তমান এমএলএ, এবং এইবারে আবার ওনাকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে শ্রী প্রমোদ রিয়াং মহোদয়, আমাদের বিলোনিয়া কেন্দ্রের এবার যাকে আমাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে শ্রী গৌতম সরকার মহোদয়, মনু কেন্দ্রের থেকে আমাদের ক্যান্ডিডেট ভারতীয় জনতা পার্টির মৈলাফরু মক, এবং আমাদের বিলোনিয়া কেন্দ্রের বর্তমান এমএলএ শ্রী অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, এবং আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার আইপিএফটি এবার জুলাইবাড়ি কেন্দ্রের থেকে ওনাদের পার্টির থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, আমার সামনে মিডিয়া বন্ধুরা এবং সমস্ত আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাবৃন্দ এবং এই অত্র এলাকা এবং বিভিন্ন জায়গার থেকে আসা সমস্ত মায় ও বোনেরা, সর্বপ্রথম আমি সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আমি কয়েকবার এখানে এসেছি। এই সাউথে, শুধু সাউথ ডিস্ট্রিক্টে 69 জন লোককে বামফ্রন্টের 35 বছরের শাসনকালে খুন করা হয়েছে। এই সন্ত্রাস যে পার্টি, সেই পার্টির আবার চেষ্টা করছে এই সরকার আসার জন্য। আমি আপনাদের কাছে একটাই আবেদন থাকবে, আমার বিনীত আবেদন থাকবে, এই 69 জন যারা বিরোধী দলে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে যদি আপনারা সত্যিকারের অর্থে ওনাদের শ্রদ্ধা জানাতে চান, তবে আগামী 16 তারিখ সকাল সকাল গিয়ে বুতাম টিপে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট তাদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন, এবং আমাদের যে আইপিএফটির
যে কেন্দ্রে আমাদের কেন্দ্রের থেকে যে কেন্দ্রের থেকে আমরা 5টা সিট ছেড়েছি সবাইকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন। তবে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, আমাদের হোম মিনিস্টার শ্রী অমিত শাহজিকে এবং আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে আমরা উনারা যে আমাদের জন্য সবসময় কাজ করেন, আমাদের গার্জিয়ান হিসাবে তাদের কাছে আমরা সেই জিনিসটা যখন আমরা রাখবো তবে আমাদের কিন্তু সার্থক হবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে হীরা মডেল আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দিয়েছেন। হীরা আমাদের ত্রিপুরাতে কোনোদিন ভাবিনি, একটাই মাত্র ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল NH-08, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ চলছে। শুধু তাই নয়, 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে আবার নতুন ভাবে তার অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, 4টা রোপওয়ে তৈরি হয়েছে, 10,222 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আমাদের এখন যদি সাপ্রমে আমাদের আসতে হয়, আমরা ভাবতেই পারি না কত সহজ সরল ভাবে আমরা এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে আমরা আসছি। আমরা প্রায়শই বলি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে নর্থ ইস্টকে আমাদের দেখে রেখেছেন, বিশেষ করে ত্রিপুরাকে আমাদের অষ্টলক্ষ্মী হিসাবে নর্থ ইস্টকে উনি আখ্যায়িত করেছেন। উনি বলেছেন যে নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে ভারতবর্ষ কখনো ডেভেলপমেন্ট হবে না, এবং সেই দিশায় উনি কাজ করছেন। ইন্টারনেট আমাদের এখানে, আমাদের 3rd স্ট্রংগেস্ট ইন্টারনেট ত্রিপুরাতে, আমরা সবাই সেই সদ্ব্যবহার আমরা করছি। আমাদের রেলওয়ে, আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে ত্রিপুরাতে কোনোদিন এখান থেকে 11টা আমাদের এক্সপ্রেস ট্রেন এখানে চলছে। সমস্ত প্রদেশের রাজধানী এক্সপ্রেস, কোনোদিন আমরা ভাবতে পারিনি যে রাজধানী এক্সপ্রেস আমাদের এখান থেকে চলবে। সেই রাজধানী চলছে। সাপ্রমে আরামসে আমাদের এখান থেকে এখন রেল আমাদের এখানে সাপ্রম পর্যন্ত ব্রডগেজ চলে এসছে। আগে গুটি গুটি পায়ে ত্রিপুরার বর্ডারে সেই ধর্মনগরে একটা রেল স্টেশন ছিল, সেই মিটার গেজের। আর আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি জিন্দাবাদ করার প্রয়োজন হয়নি, সেই জায়গায় আমাদের রেলওয়ে দিয়েছে। আমাদের এখানে এয়ারওয়েজ এত সুন্দর একটা এয়ারওয়েজ দিয়েছে। আপনারা সবাই জানেন আমাদের এখানে ক্রোকোডাইল কুম্ভীরাশ্রম আমরা সবসময় দেখেছি আগের সরকারের। সেই কুম্ভীরাশ্রম থেকে আমাদের সবসময় একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো, সেই জায়গা থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদেরকে একটা উপহার দিয়েছেন। আমাদের আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার মহারাজা বি বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে এত সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট দিয়েছে। আপনারা জানেন এত সুন্দর এয়ারপোর্ট নর্থ ইস্ট রিজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আমাদের এয়ারপোর্ট আছে। আমাদের বন্ধুগণ, আমাদের এতগুলো বেনিফিশিয়ারি স্কিম আছে, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এতগুলো বেনিফিশিয়ারি স্কিম আছে। আমাদের এই স্কিমগুলো যাতে 100% স্যাচুরেশন পয়েন্ট আমরা আনতে পারি, তার জন্য প্রতি ঘরে সুশাসনের একটা কার্যক্রম আমরা নিয়েছিলাম। আপনারা জানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিনে সেটা শুরু করেছিলাম এবং শেষ করেছি আরেক প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে, এবং 25শে ডিসেম্বর সেটা আমরা শেষ করেছি, এবং সেটাও আমরা সুশাসন দিবস হিসাবে পালন করি। বন্ধুগণ, আমার সরকার নামে একটা পোর্টাল আমি 19শে নভেম্বর সেটা উদ্বোধন করেছি। অর্থাৎ আমার সরকার মানে আমরা মানুষের সাথে আমরা থাকতে চাই, সেই কারণে এই পোর্টাল সেটা আমরা উদ্বোধন করি। কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হলে সেই পোর্টালে যাতে আপলোড করে ফটো তুলে সেটাকে আপলোড করা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে 4 ভাগে আমরা ভাগ করেছি। 4 দিনের মধ্যে যদি এটা বিসি লেভেলে জিপি লেভেলে শেষ না হয় তাহলে এসডিএম লেভেলে হবে, এসডিএম লেভেলে শেষ না হলে সেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হবে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে শেষ না হলে সেটা মুখ্যমন্ত্রী এবং চিফ সেক্রেটারির মাধ্যমে শেষ হবে। আমরা মানুষের সাথে থাকতে চাই, মানুষকে ছাড়া আমরা চলতে পারবো না। আমাদের এই পার্টি, মানুষ যার হুঁশ আছে সেই পার্টির নাম হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এখন আমরা দেখছি আমরা সেই কালাদিনের যে দিনগুলো কমিউনিস্টরা এখন হাত মিলিয়েছে কংগ্রেসের সাথে, মাত্র 13টা আসন ওদেরকে দিয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে বলি আনলাকি 13, আমরা বাংলাতে একটা বলি 13 পড়লে ফেরো। তো এই কংগ্রেস এখন পড়েছে ফেরো। আগামী দিন ওদের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার, এবং সত্যি দুঃখ লাগে এখন যারা কোন সন্ত্রাসে বিশ্বাস করত, আজকে সিপিএম এর অফিস থেকে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বের হয়। অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয়। কি একটা অবস্থা করে রেখেছে ওরা। প্রায়শ বলে
যে ত্রিপুরাতে নাকি গণতন্ত্র নেই। আর এই গণতন্ত্র আছে বলে আগে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমরা প্রেম করতে। আগরতলাতে তোমাদের ছিল কুস্তি, আর দিল্লিতে তোমাদের ছিল দোস্তি। আজকে সবাই মিলে এখন এই গণতন্ত্র আছে বলে খুলনায় প্রেম করছো তোমরা। এটার কারণ হচ্ছে আমরা গণতন্ত্র দিয়েছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনি যান, সেখানে তৃণমূলের ফ্ল্যাগ দেখবেন, আর কারোর ফ্ল্যাগ দেখবেন না। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে সবার ফ্ল্যাগ উঠছে, তৃণমূলেরও উঠছে, কংগ্রেসেরও উঠছে, আমাদের উঠছে, কমিউনিস্টদেরও উঠছে। অদ্ভুত এক গণতন্ত্রের আমরা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তারপরেও বলছে এখানে গণতন্ত্র নেই। 29টা প্রদেশের মধ্যে এনবিসির রিপোর্টে দেখা গেছে ত্রিপুরার নিচের দিক দিয়ে 5ম স্থানে আছে ল এন্ড অর্ডারে। তারপরেও বলছে এখানে ল এন্ড অর্ডার নেই। আপনারা শুনে খুশি হবেন, নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম আমাদের এই প্রদেশ, যেখানে আমরা এই পদে গাঁজা এখান থেকে ত্রিপুরার থেকে গাঁজা বাইরে যেত এবং বাইরের থেকে যে মাদকদ্রব্য ত্রিপুরাতে আসতো, সেইগুলোকে আমরা সবচেয়ে হাইয়েস্ট সিজার এবং ডিস্ট্রাকশনের দিক দিয়ে আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার জি বারবার বলেছেন জিরো টলারেন্স নীতি এর জন্য নিতে হবে। এর জন্য এসআইটি আমরা বানিয়েছি। আমরা চাই এই ত্রিপুরাকে একটা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর জন্য, এবং আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে আগামী দিন আমরা নিশ্চয়ই এখানে আবার পুনর্বার আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গর্ব, এবং আপনাদের কাছে আবার বিনীত নিবেদন যে 16 তারিখ সকাল সকাল গিয়ে আপনারা ভোট দেবেন, এবং 2 তারিখের জন্য আপনারা অপেক্ষা করবেন। 2 তারিখের জন্য অপেক্ষা করবেন এবং তৈরি হয়ে যান সেই দিনের জন্য যে আমরা বিজয় উল্লাস করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। बोलो बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद सबको। तो आप तो हम लोग जिसके बातों सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को कुछ लफ्ज सुनाने के लिए। अमित शाह जी स्वागतम। अमित शाह वेलकम। अमित शाह वेलकम। अमित शाह वेलकम। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है? शांति बाजार सबरूम वालों को ऐसी आवाज नहीं चलेगी। फिर से एक बार हमें बीजेपी की सरकार बनानी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, माताएं बहनें भी उठाए। सरकार बनाने के संकल्प का मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, मेरे मित्र और यहां पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाजपा के प्रभारी श्रीमान संदीप पात्रा जी, उत्तर प्रदेश से यहां पर चुनाव के प्रभारी के रूप में आए हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, शांति बाजार विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रमोद रियांग जी, प्रमोद आ गया हो, ताली बजाओ सभी लोग प्रमोद के लिए। मनु विधानसभा के श्री मौला फरूक मोंग जी, आगे आइए मोंग साहब। सबरूम विधानसभा से श्री शंकर रॉय जी, बेलोनिया से श्री गौतम सरकार जी, जोलाईबरी से श्री शुक्लचरण नोवाटिया जी, और आज की सभा में इतनी बड़ी मात्रा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं
और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मां त्रिपुर सुंदरी की इन पावन धरती पर आकर मैं त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं माणिक्य वंश के महान राजाओं और त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम देव को नमन करता हूं, जिन्होंने त्रिपुरा को अनेक अनेक संकटों से बचाने का काम किया है। इस क्षेत्र में स्थित शिवबरी, भुवनेश्वरी मंदिर, देवतामुर मंदिर और तीर्थमुख को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं लंबा बोलना नहीं चाहता। मैं कुछ चीजें आपके सामने आज रहस्य उद्घाटन करने आया हूं। आप लोग सबसे पहले मुझे बताइए, आजादी से अब तक 50 साल हुए त्रिपुरा को। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने 50 साल तक शासन किया। कभी हमारे ट्राइबल भाइयों का इस त्रिपुरा का कल्याण हुआ है क्या? बताइए। 50 साल तक विकास हुआ था क्या? अरे जोर से बोलिए, हुआ था? माताओं के घर में शौचालय पहुंचा था क्या? गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? कोरोना का टीका, कभी भी अलग अलग रोग आए, टीका लगाने की प्रक्रिया हुई थी क्या? मुझे बताओ, आप सबका कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जिसका लगा है वो हाथ ऊपर करे जरा। किसी को 5 पैसा भी देना पड़ा है क्या? अरे कोरोना का टीका लगाकर मोदी जी ने पूरे त्रिपुरा को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है भाइयों, सुरक्षित करने का। कई लाख लोगों को घर देने का काम किया। 4 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी दिया। आज ये हमारे लाल भाई, कम्युनिस्ट भाई निकले हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने आपके 27 साल के शासन में कितनी माताओं को घर में पीने का पानी दिया? सिर्फ 24,000। कितने? जोर से बोलो, कितने? और मोदी जी ने 5 साल में 4 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। मित्रों, ये परिवर्तन है, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी को आप जिताना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जिताना चाहते हो? एक कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस और एक मोथा वाले तीनों मिले हुए हैं, तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो सार्वजनिक रूप से मिले हुए हैं, मगर मोथा वाले टेबल के नीचे मिले हुए, पीछे पीछे से काम। मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया है मोथा के नेताओं को। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक आदिवासियों को इतना अन्याय किया, वो कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने के लिए मोथा ने अलग मोर्चा खोला है। मैं आज कहने आया हूं त्रिपुरा की जनता को, झांसे में मत रहिएगा। वोट कम्युनिस्टों को दिया, कांग्रेस को दिया या अनानस वाले मोथा को दिया, सरकार कम्युनिस्ट की बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो केवल और केवल आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है, कमल के निशान पर। माताओं, भाइयों, बहनों, कम्युनिस्टों ने अंकार दिया था, हमने आपको अधिकार देने का काम किया है।
400 लोगों की हत्या कर हिंसा का तांडव किया था। हमने ब्रू और रियांग समझौता कर यहां पर अनेक उग्रवादी संगठनों से समझौता कर विनाश की जगह विकास दिया है। कम्युनिस्ट हमेशा विवाद शुरू करते थे, हमने विवाद की जगह विश्वास देने का काम किया है, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, यही त्रिपुरा है जो कभी उग्रवाद, बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और आदिवासियों के अन्याय से जाना जाता था। 5 साल में हमारे 2 मुख्यमंत्री विप्लव जी और डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में अब यहां पर रोड बन रहे हैं, पुलिया बन रही है, पानी आ रहा है, सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित हो रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, ऑर्गेनिक खेती बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है, मेरे आदिवासी माताओं, भाइयों, बहनों को अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, पहले आपको रेशन कार्ड लेना है तो कार्ड होल्डरों के पास जाना पड़ता था, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। ठेका लेना है, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। आपका सस्ता अनाज लेना है, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने एक कैडर का राज समाप्त कर संविधान का राज बनाने का प्रयास किया है और इसको जमीन पर उतारा है। टोलाबाजी की परंपरा को हमने समाप्त कर दिया है, डर के माहौल को हमने समाप्त कर दिया है और मोदी जी ने जो हीरा का मंत्र दिया था, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट, ये हीरा के मंत्र पर त्रिपुरा को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के और कांग्रेस के 50 साल के शासन में 4600 स्वसहाय जूथ थे। 4600 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 4600 से बढ़ाकर 42,000 स्वसहाय जूथ महिलाओं के बनाए हैं और इन्होंने 8 करोड़ रुपया फाइनेंस किया था माताओं बहनों को। सिर्फ 8 करोड़ रुपया 50 साल में 8 करोड़ से बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 562 करोड़ रुपया 562 करोड़ रुपीस फाइनेंस किया है। मित्रों, मैं आज बताने आया, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 50% की गिरावट आई है। सभी सरकारी नौकरियों में 33% हमारी माताओं बहनों को रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो 50 साल में 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे, 73 से बढ़ाकर हमने 118 करे और 238 नई एम्बुलेंस जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सिर्फ 24,000 घरों में पानी पहुंचाया था, हमने 4 लाख घरों में पहुंचाया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापित करने का मोदी जी ने बहुत सफल प्रयास किया। पूरा नॉर्थ ईस्ट पहले उग्रवादी संगठनों के बम धमाकों से ध्रुजता था, आज उसकी जगह रेलवे और एरोप्लेन की आवाज आ रही है। त्रिपुरा ने में भी एनएलएफटी के साथ समझौता किया, 50 से ज्यादा जनसमूहों को बसाने का काम किया। ब्रू के साथ, रियांग के साथ समझौता कर 40,000 आदिवासी भाइयों बहनों को
परमानेंट घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कम्युनिस्टों की हिंसा, जिसमें सिर्फ 2 साल में 450 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, इनको संपूर्ण समाप्त कर दिया। और यहाँ पर मेरे आदिवासी भाई बहन आए हैं। एक कांग्रेस पार्टी, एक कम्युनिस्ट कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं करते थे। 75 साल में कभी भी देश का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना। हमने गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। देश भर में आदिवासी के विकास के लिए सिर्फ 21,000 करोड़ का बजट था, हमने बढ़ाकर 21,000 करोड़ से 86,000 करोड़, 4 गुना बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 38,800 नए शिक्षकों की भर्ती इस बजट में घोषित की। 740 केवल आदिवासी बच्चे और बच्चियों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण होगा। मित्रों, भाजपा की सरकार, हमारे माणिक शाह जी बैठे हैं, एक कम्युनिस्ट हमेशा बात करते थे कि हम तो कर्मचारियों के लिए है, मजदूरों के लिए है। भाजपा की सरकार आई तब तक 5वें वेतनमान की तनख्वाह मिलती थी, कभी कभार 4थे वेतनमान की भी दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर 7वां वेतन आयोग लागू कर सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय करने का काम किया है। 24,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां की है और लगभग 20,000 से ज्यादा लघु उद्योग और मध्यम कक्षा के उद्योग को स्थापित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 10 लाख लोगों को बीमा का कवरेज दिया, 3 नए राजकीय कॉलेज खोले और 2 डिग्री कॉलेज पीपीपी मोड पर खोले और करोड़ों रुपए के खर्चे से राजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाकर हमने त्रिपुरा के विकास को आगे बढ़ा है। आज तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट कभी भी किसानों का चावल नहीं खरीदते थे। एमएसपी के आधार पर हमने 70,000 से ज्यादा, 70,000 से ज्यादा किसानों का चावल 243 करोड़ रुपए की लागत से सीधा इनके बैंक अकाउंट में पहुंचाकर खरीदने की शुरुआत की है। लगभग 2.5 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया देने का काम किया है और मातृभाषा में शिक्षण को प्रोत्साहित कर चकमा, गारो, मणिपुरी, विष्णुप्रिया मणिपुरी की भाषाओं में शिक्षा की शुरुआत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, इसके साथ साथ हमने ढेर सारे प्रगति के काम किए हैं, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है, कम्युनिस्टों का भी शासन 27 साल तक देखा है। हमने परिवर्तन का वादा किया था, मैं अध्यक्षता में आया था, कहा था मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा को आप भाजपा को सौंप दीजिए, हम यहां शांति की स्थापना करेंगे। मित्रों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने शांति की स्थापना करने का काम किया है और अगले 5 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा को सबसे समृद्ध राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, मोथा बरगराकर, गलत रास्ता दिखाकर त्रिपुरा मोथा वाले आदिवासी भाइयों बहनों पर फिर से एक बार कम्युनिस्टों का शासन थोपना चाहते हैं। मैं आप लोगों को कहने आया हूं, आपको मुफ्त अनाज 2.5 साल तक मोदी जी ने दिया है, घर में गैस का सिलेंडर मोदी जी ने भेजा है, शौचालय मोदी जी ने भेजा है, घर में बिजली मोदी जी ने दी है, 2.5 लाख लोगों को घर का प्रावधान मोदी जी ने करा है
और हर किसान को 6,000 रुपया भी मोदी जी ने दिया है। आप मोदी जी पर भरोसा रखिए। मैं आपको बताता हूं, अगले 5 साल में सबसे ज्यादा विकास अगर किसी का होगा तो मेरे त्रिपुरा के आदिवासी भाइयों बहनों का विकास होगा। माताओं, भाइयों, बहनों, कम्युनिस्ट पार्टी सीधा भारतीय जनता पार्टी से लड़कर जीत नहीं सकती। इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया है, मोथा के साथ गुप्त समझौता किया है और मोथा भाजपा के वोट बिगाड़कर कम्युनिस्टों को जिताना चाहती। मोथा को वोट देने का मतलब है कम्युनिस्टों को वोट, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कम्युनिस्टों को वोट, और कम्युनिस्टों को वोट का मतलब है फिर हिंसा का शासन यहां पर त्रिपुरा में प्रस्तापित करना। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, आप हिंसा का शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोले, चाहते हैं क्या? तो एक निर्णय करिए, अपने अपने गांव में जाकर जागरूकता फैलाइए। कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं रही है, एक कम्युनिस्ट है, मोथा लड़ ही नहीं रही है, आगे पीछे कम्युनिस्ट है, मोथा को वोट, कांग्रेस को वोट, मतलब कम्युनिस्टों को वोट, और भारतीय जनता पार्टी को वोट मतलब मोदी जी को वोट, विकास को वोट, समृद्ध त्रिपुरा को। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। बांग्लादेशी घुसपैठ से हमारे आदिवासी क्षेत्र की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी बदल रही। इसको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। बाकी सभी पार्टियां तो उनको वोट बैंक गिनती। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि घुसपैठ को रोकना है। यहां हिंसा का वातावरण हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है। यहां विकास का शासन प्रस्तापित करना है। यहां स्वास्थ्य की सुविधाएं लाना है। यहां रोजगारी लानी है, शिक्षा लानी है, शांति बनानी है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारे इस मुख्यमंत्री माणिक जी ने भरसक प्रयास कर भारत सरकार से हर क्षेत्र में बहुत बड़ा फंड लाने का काम किया है और जमीन पर उतारने का काम भी किया है। जब भी विप्लव जी थे, उन्होंने भी त्रिपुरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरा आप सबसे यही विनती है कि फिर से कम्युनिस्टों का शासन नहीं चाहते हुए तो कमल के निशान पर बटन दबाइए और 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। मुझे बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे भाई, सुनाई नहीं पड़ता है, जरा जोर से बोलिएगा। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कम्युनिस्टों को रोकेंगे क्या? पूरे बहुमत से भाजपा का सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? माणिक शाह जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए, अपने गांव गांव में फैल जाइए और कमल के निशान का प्रचार करिए और भाजपा को जिताइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को। सबाई मिला सुन, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।